खबर नदिया से है। भात जांगला के बकुल तलापाड़ा इलाके में गंजियों के कपड़े के टुकड़ों के गोदाम में कल रात भीषण आग लग गई। आग रात करीब 2 बजे हुई और तेजी से आसपास के रिहायशी इलाकों में आग फैलने लगी। स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू होने पर तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। लगभग 15 मिनट के भीतर दमकल का एक इंजन मौके पर पहुंचा। जब एक इंजन से आग पर काबू नहीं पाया गया तो 2 दमकल इंजनों को बुलाया गया। 3 दमकल इंजनों और 16 दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग ने गोडाउन को पूरी तरह से खाक कर दिया और आसपास के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। दमकल कर्मी अब भी डंपिंग का काम कर रहे हैं ताकि आग पूरी तरह से बुझ जाए और चिंगारी दोबारा न भड़के। দাদা বললো কালকে এখানে 12টার সময় সবাই যা আশা করছিল তখনও মানে আগুন লাগেনি, কিন্তু ওই 1টা নাগাদ যাই আগুনটা লেগে যায় এবং পাড়ার লোকজন যারা যারা আছে সবাই আগুন লেবানোর চেষ্টা করে, কিন্তু মানে বালতি করে জল দিয়ে আগুন লেবানো সক্ষম হয়নি। ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হয়, ফায়ার ব্রিগেড তৎক্ষণাৎ আসে এবং আগুন লেবানো সক্ষম হয়েছে এবং এখনও যে কাপড়গুলো রয়েছে জমা তার নিচে রয়েছে আগুন এবং সেটাকে টেনে এদিক ওদিক করতে পারলে আগুনটা যাই হোক লেবানো সক্ষম হবে। আর ক্ষতির পরিমাণ 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ মতো হয়েছে, কারণ কতটা মাল ছিল সেটা আমাদের তো আন্দাজ ঘরপর দিয়ে এরকম একটা ক্ষতি। তোমার নাম? আমার নাম অমিত সরকার। তোমার